for Manigin. 3v3 women's volleyball game na yun. Between Team Capuzzo and Team Cebu City. Team Capuzzo, Shaina, Kisi, and Sonia versus Team Cebu City. Charmin, Justin, and Joanna. Service yung Joanna. 1-0 na ato score. Out ball, out ball. Na ito skor 2-0 pabor sa Team Cebu City. Service yung Charmin. Wait, 3-0 na, 3-0. Okay, game for Manigin. Manila po sa itong bakbakan na. May champion na sa bakbakan ang Team Cebu City. Ganina. Kodaks ang Team Capuzzo. Gini, game for Manigin na ni. 4-0 na, 4-0 in favor of Team Cebu City. Ang game 4. Service yung Charmin. Justin. 5-0. Service yung Charmin para size. Oh, Maral side out. Cinco 0 ato skor, 5-0. Service Joanna para size. Easy. Side out, side out. Sulaw dito. 5-0 atong game 4 pabor sa Team Cebu City. Service si Shaina. Justin. Shaina. Wait, 1-5. Kini para 2. Charmin. To Shaina. Justin. Kisi. Ando na. Oh, puli Justin. Buha pa. Ay, sound kay Sunya. Giga Sunya. Iwag na na si Sunya. 5-2. Service yun siya na. Justin. To Kisi. Justin again. Ay. Oh, Sara katiran Joanna. Side out. Cinco dos kini para sa service Justin. Kisi. Justin. Agay, good item delivered by Team Capuzzo. Cinco dos. Ay, ari atan. Cinco dos mga igan kini para 3 ni sa Team Capuzzo. Kisi, Lobo. Pikan Joanna. Answer by Shaina. Agay. Point 5-3 na, 5-3. Servisyo Sonia. Justin to Sonia.
Casey. Overhead shot. Answered by Justin. Nako! 4-5 na, 4-5. Kene para iguales. Sonia again. To Justin. China. Wala, linaw na. 4-5 ha, 4-5. Service Utumin. Casey to Justin. Overhead. Overcook. Side out. Service Casey. Justin to Casey. Okay, kini goodbye Philippines. I go to Bohol. Cinco, 4-4, isang puntos ang lamang sa team Cebu City. Servisyo Joanna. Buwen. Size 4. Change court. Size 4 ha, size 4. Servisyo Joanna. Easy, firing here shots. Nako! Iba si Justin. Side out. Oh, Sonia. Sonia, mau na yung Joanna. Gahi sa team Kaputso. Servisyo Sena. Away from home. 4-6 ha, 4-6. Servisyo Justin. Joanna. Yan, lubuhan. Spike ang Justin. Grabe ya. City. 4. Servisyo Justin. Okay, top mode. Buwan siya na. Out ball. 8-4. 4-8 ha. Nakag sa tungod. Maabdiksyon niya po eh. 9-4. Servisyo Justin. Casey. To Justin. Casey again. Nice defense. Topo ni Joanna. At limit shot. Hindi umabot. Side out. Bola sa team Kaputso. 4-9 atong score. 4-9. Ini para 5. Servisyo Sonia. Joanna. Justin. At sa China. Naku. Kuha pa. China kuha pa rin. Agay ipit na si Sonia. Cuatro nueve. Bola sa team Cebu City. Servisyo Charmin. G4. Bawas na ang team Cebu City. Servisyo Charmin. Casey firing. Out ball. 11 for the win ang team Cebu City. Para daw 11-4. Para daw sa game 4 manigim. Servisyo Charmin. Casey to Charmin. Casey again. Defending team Kaputso. Justin pouring in. Ala, alin kay Joanna. Joanna. Out ball ang spike ni Joanna. Bola sa team Kaputso.
Buhay pa ang Team Capuzzo, buhay pa. Motosik pa. Ang score, 4-11. O, point, 5-11. Okay, gokot, Team Capuzzo. Kini para size. Inside na naman, size 11. Size Balay. Size 11 ha, size 11. Kini para City na. Justin. Okay, Justin Poringen, answer nice niya. Aba nako, giliapan silang Juana. Giliapan Juana. Size 11 ha. Bola sa team Cebu City. Ipokot ang serbisyo. Side out. Bola sa team Capuzzo. Delikado ni bugoko ni ang team Capuzzo. Dikit. Serbisyo Siena. Kuara. City on Siena. Serbisyo Siena. Para 8. Justin. Kuara. Lumalaban pa. Nako. Kuha ni Juana. Tukisi. Juana. Lubog na dipinsa. Juana. Naisisins mga igan. China. Juana. China at Kisi. Juana. Abad. Sound kayong Charmin. Okay. Nice shot coming from China. 8-11 na. 3 puntos na lang ang lamang sa Team Cebu City. Servisyo para 9. Justin. Okay, si Justin again. Binalikan. Ang bala ko. Asun niya. 9-11. 2 puntos na lang ang kalamangan. Kailangan mailitin sa to. Kailangan. Ang bala ko itinapon pa ni Justin. Jason sila mga igan. Nako. Panalo ha sa game 3 manigim ang Team Capuzzo. Ito game 4 baka matalo na naman muli ang Team Cebu City. Justin. Igualison sila or the win. Delikado matudak sa manigim ang Team Cebu City. Tudak sa Team Capuzzo sa bakbakan. Tudak sa di kung muna og magaling ang Team Capuzzo. Tudak sa ning Team Cebu City ani. Kini para tudak sa manigim ha. Wala daog. Tudak sa Team Cebu City.